जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। एही वीडियो रे आपण माने देखिबे 13/8/2025 बुधवार शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय श्रेणी पई लेसन प्लान। एही लेसन प्लान टी को प्रस्तुत करबा समय रे आपण माने जेउ सब पुस्तक देखुचंती मु ए सबुर सहाय्य नैछि। आशा करूछि वीडियो टी निश्चय भावे आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। ता 13/8/2025 बुधवार शिशुबाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी रो मल्टीग्रेड लेसन प्लान। लेसन प्लान टी प्रस्तुत करने समय आपण माने श्रेणी समय पीरियड विषय प्रसंग विकास दिग पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता शिक्षण फलाफल शिक्षण कार्य और शिक्षण सामग्री यहीपरि भाव में कलम टाणी नेबे। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर प्रथम पीरियड रही गोल बैठक सर्कल समय विकास दिग शारीरिक सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG4 C4.2 विभिन्न आवेग को चिन्हट कर सेगुड़ी ठीक भाव नियंत्रण करेंगे। शिक्षण फलाफल निज आवेग को सांगसाथी और वयस्कों सह आदान प्रदान करेंगे। शिक्षण कार्य आवेग आधारित परिस्थिति कहले पिला माने प्रतिक्रिया प्रकाश करेंगे जेपरिक तुमे तुम सांग तले पड़गले कौन कर यहीपरि किछि परिस्थिति यहीपरि किछि परिस्थिति नेबा एवं पिला मानकु तार उत्तर कहबाकू सूचना देबा। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर द्वितीय पीरियड रही मुक्त खेल सप्ताह 8 दिवस 4 कार्य पृष्ठा 91 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका रही प्रसंगटी रही माटी रे गढ़ा। देखंतु सांग माने ये रही से कार्यटी यह आपण माने विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार आमर 91 पृष्ठर पाइबे। विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.3 DG1 HW 3.18 ए विभिन्न कार्य करने सूक्ष्म मांसपेशीय चलन को व्यवहार करेंगे। शिक्षण फलाफल सठिकता नियंत्रण सह सूक्ष्म मांसपेशीय कौशल प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य पिला माने चकटा माटी को नहीं निज मन पसंदर वस्तु प्रस्तुत करेंगे। वस्तु गुड़िक रंग देवे। पृष्ठा 91 रही माटी चकटा ब्रश एवं पोस्टर रंग रही शिक्षण सामग्री। तृतीय पीरियड रे शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर रही भाषा और साक्षरता पशुना पक्षी जहाँकि पृष्ठा 157 विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिका रही। देखंतु ये रही से ही कार्यटी को आपण माने यही कार्यटी को करेंगे। विकास दिग भाषागत विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG9 C9.3 DG2 ECL 1 3.9 3.7 गल्प आधारित आलोचन अंशग्रहण करेंगे। शिक्षण चतुपार्श्वर विभिन्न वस्तुर नाम लिखिबे। गल्प और कवितार बारंबार आसुथिबा शब्दर ध्वनि को चिन्हिबे। शिक्षण कार्य रही पिलांकु यू आकार में ठिया कराई पशुपक्षी कही कही चलिबी। जो पिला पाखरे पशु बा पक्षी कही रही से पिला तार नाम कहब और तार राब करी देखाइब। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर चतुर्थ पीरियड रही संख्या और परिवेश ज्ञान जिनिस थोई चित्र आंकिबा। यह आपण माने पृष्ठा 218 रे पाइबे। यह सहित विद्या प्रवेशर कार्य फर्द आमको 46 और 47 करिबार अछि। देखंतु सांग माने आपण माने यही कार्यटी को करिवे। विद्या प्रवेशर कार्य फर्द एटी को पूरण करिबा सह ये रही कार्य फर्द 47। विकास दिग संख्या और परिवेश ज्ञान पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG7 C7.2 DG3 IL 3.25 सरल अनुकल्पना गठन करी प्रकृतिर कारण एवं प्रभावर संपर्क को निरीक्षण करी त्रिमात्रिक वस्तुर पार्श्व को थोई द्विमात्रिक आकृति अंकन करी चिन्हट करेंगे। उभय श्रेणी पिलांकु किछि वस्तु दे ड्रॉइंग सीट रे से सब को रखी ता चारिपाख को आंकिबाको सूचना देबी। प्रथम श्रेणी पिलांक पई छाई को खोजी गार टाणी जोड़िबे एवं परिबा चित्र सह तार फाळ चित्र को गार टाणी जोड़िबे। पृष्ठा 48 और 49 रही ठिपी दियासिली खोल चूड़ी स्केल कार्यफर्द रही शिक्षण सामग्री। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर पंचम पीरियड रे कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG12 C12.1 विभिन्न सामग्री और उपकरण साहाय्य कलाकृति तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल निज सांगसाथी सहयोग में चित्र रे रंग देवे। शिक्षण कार्य चित्र को देखी घर चित्र रे रंग देवे। चित्र खाता रही शिक्षण सामग्री। सांग माने प्रति विद्यालय को सरकार तरफ शिशुबाटिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पर चित्र खातार व्यवस्था होती से चित्रटी को आम करवा जहाँकि रही घरर चित्र। शिशुबाटिका प्रथम श्रेणी पर षष्ठ और सप्तम पीरियड रे करबा घर बाहर खेल और विदायकालीन कार्य विकास दिग शारीरिक विकास पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता CG3 C3.3
ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀୟ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧଳା, ନାରଙ୍ଗୀ ଏବଂ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଟଗର ଫୁଲ, ଇଟିମଳା ଫୁଲ ଏବଂ ଟଗର ପତ୍ର ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା, ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, ଗୁଡ଼ି ଓ ଛେଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ରହିଛି ଗୁଡ଼ି ଓ ଛେଳିର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ FLN କିଟ୍ ମିଳିଛି, ଆମର ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁମେରେସି କିଟ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲିଟ୍ରେସି କିଟ୍ର ଏକ ପାର୍ଟ, ଯାହାକି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼। ସେହି ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆମେ ଗୁଡ଼ି ଓ ଛେଳି ଗଳ୍ପଟିକୁ ନେଇଛେ। ଏହା ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ 9 ମନ୍ଥ ପ୍ଲାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାତୃଭାଷାରେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.3ର A, ପିଲାମାନେ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ଗପ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ, ଗଳ୍ପର ସାରାଂଶ କହିବେ, ଗୁଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଗଳ୍ପ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 8 ଦିବସ 4ର କାର୍ଯ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା 46, ପାଠ 46 ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନିକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.4ର A, ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ, ଅଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଞ୍ଜ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବାକ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ, ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ, ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିବେ, ସରଳ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏହା ପାଠ 46 ପୃଷ୍ଠା 46ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା, ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିଚିତ ଓ ଅପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG2 ECL 1 5.5ର C, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଢ଼ି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠଟିର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ମୌଖିକ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ, ପାଠ 7 ମିଶାଣ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.14 ଯୋଗଫଳ ଅନେସ୍ପତ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବି। ଚିତ୍ରିତ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଶିଖାଇବା, ଯାହାକି ପୃଷ୍ଠା 51 ଯାହାର ଉପର ଅଂଶ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 10 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ, ପୃଷ୍ଠା 63ରେ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣା। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 ILM 5.11 ପୂରଣବାଚକ ସଂଖ୍ୟାର ଧାରଣାକୁ ବୁଝିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ, ସ୍ଥାନ ଅନୁଯାୟୀ ଗାର ଟାଣିବେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ଲେଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ପରିବେଶ, ପାଠ 9 ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା। ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ DG3 IL 5.3ର A ବା କ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। 17ର କ ଏବଂ ଗ, ଯାହାକି ଅଭ୍ୟାସରେ ରହିଛି, ପୃଷ୍ଠା 75 କରାଇବି। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବେ। DG1 HW 5.16 ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ମାଂସପେଶୀୟ କ୍ଷମତାକୁ ଦର୍ଶାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଲ ଆକୃତିକୁ ନେଇ ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର କରିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ର ଖାତାରୁ ପାଇବେ, ଯାହାକି ଏବେ ନୂଆ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚିତ୍ର ଖାତା, ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ମୋର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।